हेगजानाय मानाय बाय फाल खालामनानै केस पुलिस बाय रमजाखा तेलेमुरानि बानिया खालाय प्रसेनजित आसाम हास्टेनि बाजारि सरा थानानि पुलिस तेलेमुरा थानानि पुलिस जुबा जुबाय शान्तिनगर आमचाइनि हकि सालनि फुङो तेलेमुरानि थार बानिया खालायनाय एबा सप्त सिन्धु 10 दिगন্ত क्लाबनि तांफां प्रसेनजित रायनो रमो अ पक्तमा खानावै तेलेमुरा आमचाइ गनाङै प्रसेनजित रायनि बुमुं खानाकेन सरक्सा बानिया खालायनाय ते क्लाबनि सेक्रेटारि जदि बाहायगे अबहाय बानिया खालायथिनि याक कतरंलाय दंखा हनै उरुमुरु नांलायखा फियाबा प्रमाण करै आबुनि बागैनो प्रसेनजितनि रांताय फानफुनुयै केबो बसखाङो सारगाङै दंमाने पाइथाक जरा अ हेगजांनि मानै नि सम्राट थैनो प्रसेनजितनो ताबुक एनडीपीएस रायजाति पुलिस रमखा आसामनि बाजारि सरा थानानि पुलिस यागो एनडीपीएस नि रोगै 211/24 ताइ 22/C 2529 रायदाव प्रसेनजित रायनो केस रजाकमाबाय बनो रमजाखा प्रसेनजित रायनि रमजाकमानि उलनो ताबो खरसा सार बानिया खायनि बाहे कोटि कोटि रांनि मालिकनि माननै कक बो कासबाय दंखा आमचायो ताबो कक तमांखा जेसेबो थाइरगो तुमुङो बानिया खाय चिकनसा फियाबा आजि मुंखे काबो मानुइ दंखनो खामि थिगलायनि सेंसिनाय लुकुरो अबनो यासि सुरै अ कक्तमा गासै फैगासिनि याफावो खनायनायदि रमितलांजाकमानि उलनो बररक सिजाय फाइसिवो वाना मानिनो एबा खामि थिगमानिनो मुख थाङो नुलायसिवो গতকাল রাত্রে বাজারি ছড়া পিএস থেকে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার আসেন আমাদের এখানে হেল্পের জন্য তাদের পিএসে একটা কেস রেজিস্টার হয় যার কেস নাম্বার 211/2024 এনডিপিএস মামলায় কেসটা রেজিস্টার হয়েছে। এই মামলায় একজন ওই কেসের আসামি আমাদের এখানে আছেন, ওনাকে অ্যারেস্ট করার জন্য তারা এখানে আসেন। তারপর আমরা তাদেরকে সাহায্য করি এই অ্যারেস্ট করার ক্ষেত্রে। তখন আসাম পুলিশ এবং আমাদের থানার পুলিশের সহায়তায় এই প্রসেনজিৎ রায়, বাবার নাম ননীগোপাল রায়, ডিএম কলোনি কৃষ্ণপুর, তাকে এই 211/2024 বাজারি থানা পিএস কেসের মামলায় তাকে আটক করা হয়। আটক করে তারা তাদের নিয়ে যায় এখান থেকে।